ધોરણ 8 હિન્દી પ્રથમ સત્રનો સિલેબસ આપણે પૂર્ણ કર્યો છે, બરાબર. હવે આપણે દ્વિતીય સત્રનો સિલેબસ એનો જે અભ્યાસક્રમ જે છે એ આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એનામાં આપણે પાઠ 1 પત્ર એવં ડાયરી, પહેલા પાઠનું નામ છે પત્ર એવં ડાયરી. આપણે પત્ર લખતા તો શીખી ગયા છીએ 6ઠા 7મામાં, બરાબર. પણ ડાયરી જે છે એ તમારા માટે નવું છે. તો પહેલા આપણે અહીંયા જોઈશું પત્ર. આપણે જોયું જ કે પત્ર કઈ રીતે લખાય, પણ એના પણ અલગ અલગ રૂપ હોય છે, એના પણ અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે કે કેવા કેવા પત્ર હોય અને એને એ પત્રને કઈ રીતે લખવાના હોય. તો આપણે જોઈએ અહીંયા કને પત્ર લેખન. પહેલું પત્ર છે નિમંત્રણ પત્ર. નિમંત્રણ પત્ર એટલે કે આપણે આમંત્રણ આવેલું હોય, એના માટે આપણે રજા જોઈતી હોય, તો એના માટેનો આ પત્ર છે નિમંત્રણ પત્રનો. આમાં એમ છે કે जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र. હવે જન્મદિવસ માટે, જન્મદિવસ છે એના અવસર માટે, એના હાજર રહેવા માટે મિત્રનો પત્ર આવ્યો છે કે એના મિત્રએ એના પત્ર મૂક્યો છે કે તું પેલા છે ને આ ફોન દ્વારા આપે કાંઈ ન કરી શકતા. પેલા ફોન એટલો બધો ઉપયોગ નહોતો થતો, અત્યારે આપણે ફોન દ્વારા જાણ કરી શકીએ છીએ અને થઈ જાય છે અને બધા પહોંચી જાય છે. પણ હવે પત્ર લેખન પેલા પત્ર હતું, પત્ર દ્વારા એ લોકોને જાણ કરવામાં આવતી હતી. તો જોઈએ અહીંયા આપણે 90 બુદ્ધનગર સોસાયટી, લિંબાયત, સુરત. એના પિનકોડ નંબર છે સુરતના. 8 અગસ્ત 2011. પ્રિય મિત્ર સ્નેહલ. સાહિલ શાહ પત્ર લખ્યો છે એના મિત્ર સ્નેહલને, બરાબર. પેલું એને સપ્રેમ नमस्कार. तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है. इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने मित्र सभी को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ. तुम जानते हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का होता है. उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे. विपिन, साजिद, प्रशांत, शानिया आदि सब अवश्य आएंगे. मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ. यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा. हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं. दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने के लिए भी जाएंगे. मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे. સાહિલનો જન્મદિવસ છે એટલે એના મિત્રને આવી રીતે પત્ર મૂકે છે. પછી છેલ્લે એને કહે છે, तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार. तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा. तुम्हारा मित्र સાહિલ શાહ. બરાબર. તો નિમંત્રણ પત્ર આ રીતે લખાય. બીજો છે બધાઈ પત્ર. બધાઈ એટલે કે જન્મદિવસ ઉપર કે કોઈ પણ હોય, આપણે બધાઈ સારું કામ કર્યું હોય ને આપણે બધાઈ દેવી હોય એના માટે બધાઈ પત્ર. આપણે કદાચ ત્યાં ન જઈ શકીએ પણ આપણે બધાઈ તો આપી જ શકીએ, એટલા માટે એના માટે છે બધાઈ પત્ર. આનામાં જન્મદિવસ ઉપરનો છે કે સાલગીરહ એટલે કે જન્મદિન પર બધાઈ પત્ર, કે ત્યાં જઈ નથી શકતા તો આપણે એને બધાઈ પત્ર દ્વારા પણ બધાઈ આપી શકીએ છીએ. શાંતિ સદન, રાવપુરા, બડોદા. 10 અગસ્ત 2011. પ્રિય મિત્ર સાહિલ. સ્નેહલે સાહિલને પત્ર લખ્યો છે. સપ્રેમ स्मरण. कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए. तुम्हारी सालगिरह पर हमें तुम्हारा निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है. इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे की दफ्तर जाना पड़ता है. दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी. इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है. अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं. मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, तो परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता.
तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष શુભદાયી हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। स्नेहल ત્યાં પહોંચી નથી શકતો એટલા માટે એને સાહિલને આ પત્ર લખ્યો છે, બધાઈ પત્ર। હવે જોઈએ ત્રીજો પત્ર, આશ્વાસન પત્ર। કે કોઈક અસફળ થયું હોય કોઈ કામમાં કે કોઈક દુઃખદ ઘટના ઘટી હોય એના માટે આપણે આશ્વાસન આપીએ ને એને કહેવાય આશ્વાસન પત્ર। આનામાં खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। अवनी जे छे ए मित्र एनी सखी छे ए स्मृति एने आ पत्र लख्यो छे। मातृछाया, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता एटले के स्पर्धा में असफल हुई हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत बड़ी आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में भी प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने कार्य में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। अवनीए जागृति ने पत्र लख्यो छे, आश्वासन पत्र। बराबर। चौथो पत्र छे अनुमति पत्र। अनुमति એટલે કે રજાનો પત્ર। તમે રજા ચિઠ્ઠી લઈને આવો ને, મીન્સ તમને જમણવારમાં જાવું છે ને અમને ઉમાં જાવું છે, એ રજાનો પત્ર એને કહેવાય अनुमति पत्र, કે અમને બહારે જાવું છે। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पत्र। पिता को पत्र। હવે આ પ્રવાસમાં જવું હોય એટલે આપણે પિતા પાસે રજા તો લેવી પડે ને, તો આ પ્રવાસમાં જવા માટે પોતાના પિતા પાસેથી આપણે રજા એટલે अनुमति पत्र आपने मूकवानो छे। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूज्य माताजी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। रमेश एना पिता ने आ पत्र लख्यो छे। 5मो पत्र छे प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। ईसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय। હવે પ્રધાન અધ્યાપક એટલે કે આચાર્યને આપણે પત્ર મૂકવાનું છે, પ્રાર્થના પત્ર કે છુટ્ટી માટે। DA सार्वजनिक विद्यालय। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी
आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। इस लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश यानी छुट्टी प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 वर्ग 8A, क्रમાંક એટલે તમારો રોલ નંબર, બરાબર। આ હતા આપણા આ પાંચમો પત્ર છે, પ્રાર્થના પત્ર। તો આપણા 5 પત્ર આપણે આજે અભ્યાસ કર્યો 5 પત્રના। એવી રીતે તો 7 પત્ર છે, છઠ્ઠો અને સાતમો આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જોઈશું। અને ડાયરીનું એક તમને પ્રારૂપણ પર તમને એનો હું અભ્યાસ કરાવીશ।